Ajde prvo tebe da pitam, pa posle Filipe moram da čujem tvoje mišljenje. Znamo, ti si otvorila sve karte, dala si svoj život na tacni, odrekla si života koji si vodila 4,5 godine ili 5 čak, zbog njega. Jesi ti zaista, kada si se odlučila to, u tom trenutku potpuno verovala da je to to? Da. Jesi ti imala ikakvo predznanje o njemu ili neki osjećaj koji ti je možda govorio ovo što sad pričaš? A znaš kako, Ognjene, pričali su dole, tamo u zadruzi, zadrugari, da kao kako se odlučujete za takvog momka, ne znam, Mića i tako ta ekipa, ali mene to u tom trenutku nije ništa interesovalo. Ja sam vidjela samo njega i meni je on bio ono što on kaže da je to tako i kraj. Međutim, evo kako se završila veza, to jeste kako sam ostavljena. Vidi se da su svi ljudi bili u pravu koji su me upozoravali na te neke stvari. Međutim, s druge strane dobijate opravdanje da sam ja kriva, da sam ja griješila, da su bile svađe, tuče i tako dalje, što je čista laž. Večeras opet, naravno, ima potrebu da čim se kamere upale da krene da laže. Tako da, zaista ovako kad ga vidim, pitam se kako sam mogla u to sve da povjerujem. Ali eto, šta ću, bilo je iskreno, zaljubila sam se, zavoljela ga i to je to. Jel osjećaš trenutno nešto prema njemu? A trenutno samo ovako kad ga vidim gadost, koliko je spreman da laže, a da ima neke te fore koje su smiješne, da mu se nasmijem u nekim trenucima, to je i dalje ostalo, gdje stvarno jeste zanimljiv po tom pitanju. Volio bi znati samo šta ja to lažem. Ali sve lažeš. Kako nemoj sve da pitaš lažem? šta lažeš, sve si slagao. Koje sam ali slagao, eto, vezano sinoć za šta? opet je bilo mnogo uvreda, tako da Ja zaista... smatram da je ona potencirala i ovdje večeras kod tebe čim smo sjeli prije nego što se opalile kamere komunikaciju sa mnom. Evo vidiš. Ja tako smatram. Da. Možda Da li to očevici znači ako smatraju ostalo da se drugačije. smeješ nekim njegovim forama? Ali to znači da je ostala neka emocija? Mislim, nije mogla baš da nestane kad je bila toliko jaka sad u ovih koliko, 2-3 nedelje? Pa ne znam ja šta je ostalo, ali da jednostavno to kad su mi zamjerili za to pružanje... Ostalo si uvijek ista. Evo samo da otpjeva, da završi s pjevanjem. Zamjerili su mi to pružanje ruke, ja sam to u tom trenutku osjećala i kažem, uvijek ono što osjećam u tom trenutku i uradim i nemam od čega više da prežam kao što sam imala na početku. Tako i ja isto uvijek šta osjećam u momentu u kojem ne osjećam, u momentu u kojem osjećam. On je gotov. Tim se ja u biti vodim. Ja se vodim time šta osjećam, a drugi to samo... Ništa, uglavnom, to je to što se tiče. Ajde, tebe da pitam, Filipe, ok, ispratili smo to. Ti si zaista, ti si bio s Majom napolje. Jeste. Ušao si, jesi ti i dalje bio s Majom u vezi? Pa jesam na samom početku dok, znaš kako, reality je mjesto koje je puno izazova i nekih stvari i jednostavno sam projekat po sebi je psihološka igra. Gdje se probao utjecati na psihu što zadrugara, što s polja na učesnika onako kako se probava. Ja sam pao opet i drugu godinu za redom po taj utjecaj. Dobivao sam neka određena hipotetička pitanja, neki zadrugari su me lagali vezano za Maju. I ja sam jednostavno imam taj u sebi neki feeling da mi je bolje da kad predosjetim nešto da ja zgriješim nego da čekam nečiju grešku da bi se ja osjećao jadan ili nemoćan. Tako da tu sam ja bio s njom u vezi, ja sam pogriješio, zgriješio, sad sam to ispravio. Čekaj, polako, pa ok, tebi se svidjela Dalila i zaista si svašta pričao i da si je zavolio da je jaka emocija. Da li si ti bio svestan težine njenog poteza da ostavi svog partnera tu pred tobom? Jesi osjećao ti neki dodatni teret i odgovornost zbog toga? Jer, pazi, morao si u tom trenutku, vidi, kapiram ja da je svest promenjena kada si unutra i drugačije se gleda, ali si sigurno i ti znao da ona ostavlja svog muža da bi bila s tobom. I da to znači, ako već se na takav korak ona odlučila, a ti rekao da je voliš, da nije baš moguće to završiti u roku od 2 nedelje, 3 nedelje, koliko mjesec dana, nije važno. Jesi imao taj osjećaj ili... Jesam, znaš šta je malo je paradoks da neki ljudi koji su spremni na neke jako velike korake ili odskoke životne nisu spremni na male. A meni nekad su bitni i ti mali. Možda bolje da nije došlo do tog velikog koraka zato što sam ja pokušavao na neke određene načine da ne dođe do tog velikog koraka jer
sam se i sam u nekim situacijama bojao. Ne znam, koje mali stvari su ti smetale kod njega? Kako si se ti trudio da ne dođe do tog? Ja ne razumijem Pa o čemu trudio sam se da ne dođe do tog velikog koraka, da ona napravi to što je napravila, samim tim što sam... Na koji način se... Zar ti nisi želeo to? Sekundu, nismo za crnim stolom. Kako nije želio? Pa mi smo bili u izolaciji. Želio sam, ali sam se nekako i borio indirektno protiv toga, samim tim što sam govorio prije nego što je došlo do toga da sam zaljubljen u nju, samim tim što sam htio da napustim tu kuću, samim tim što sam se u fazi tog muvanja i druženja pokušavao da se odmaknem od nje. Ali nema veze, kad sam već vidio da smo predaleko otišli, prepustio sam se tome. A ti bio fazonu, okej, čak ako ovo kažeš ili ja ne razumijem, da budete zajedno, ali da se ona ne razvodi ili ne? Jesi ti bio za to da se ona raziđe? Bio sam, ali sam i takako bio i da ostanem u braku. U momentima nekim sam bio nesvjestan cijele situacije. Nisam imao nekoga ko će me uzeti za ruku i ko će probuditi tu moju svjesnost. Kao što vjerujem da ni ona nije imala pored sebe, čak u nekim momentima... Kako lažeš, Filipe? Druge neke... Zašto? Ja samo ne razumijem. Evo, sve okej, on je u novoj vezi, sve to postoji u zadruzi, se nalazimo, da nismo tamo, ne bi bilo ni tih peckanja, ni dobacivanja, ni bilo čega. Ali ja samo ne razumijem zašto čovjek ne priča istinu. Imao je Mikija pored sebe, koji mu je savjetovao, nemoj da ulaziš u to, jer ti znaš koliko će to biti težak korak ako ona napravi takve stvari za tebe, žena je u braku. Njega ništa u tom trenutku nije zanimalo. Ta žena je predstavila da je bila u mraku, a ne u braku. Ona je rekla da je bila u okovima, zatočena, Nisam ja to nikada rekla. Ja sam samo rekla da sam se zaljubila iskreno ali ja ne i da znam, me u biti, apsolutno... u suštini ne znam šta je njen problem. Ja sam joj riješio problem braka gdje je bila u okovima, zagušena, to nije bila ona. Sad sam ju riješio braka i sad sam ju riješio sebe koji je loš čovjek. I loš neki momak mladić. Problem je što je urađeno na takav način, ne ljudski. Dobro. Da, to je problem. Ne znam zašto tu činjenicu ne prihvatiš. Zašto želiš konstantno da te neko izdiže na neki pijedestal, da ti tapšemo ovdje, da te nazivamo gospodinom ili bilo kako drugačije? Joj, nisam ja od gospodina. Pa ne, vidim da se buniš u zadruzi kad ti dolaze pitanja, da sad ne spominjem kako, jer ja ne želim tebe da vrijeđam, a ti si već krenuo sa uvredama. Znaš zašto se bunim? Zato što ne volim da na nekom određenom mjestu gdje jesam dobivam neke epitete, ne zato što ih nisam zaslužio i tekako sam ih zaslužio, ali zato što smatram da to ne bi trebalo biti tako, zato što se nekim određenim osobama ne daju ti epiteti. Jednostavno, eto... Znači opet prebacivanje zašto ja kao nisam imala epitete. Jeste, Filipe, to je činjenica, a ti ako si zaboravio... Ja znam da smo ja i ti trebali biti mi jesmo bili. Jel se sjećaš pitanja Ološ i tako dalje? Dobro, ovo je emisija i trebaš da se ponašaš adekvatno, nema potrebe daj ovako i onako. Pričamo, tako da nemoj molim te to meni daj ovo, daj ono. Ja te neću ni tući ni ništa. Uglavnom, to je to. Veza je završena, nažalost na takav način na koji jeste. Proći ćemo i to. Ja se zaista izvinjavam njemu. Znam, ali već stigli su nam i neki pokloni, da, to ćemo to poslije da ti pomognem. Od vaših fan grupa. Da, ja zaista se zahvaljujem tim ljudima, jer znam da i troše i taj novac koji, eto, napolju nije lako zaraditi uopšte da bi poslali nama te neke poklone, ali stvarno ja više s ovim čovjekom niti ću ikada biti u životu. Jednostavno, on treba samo da shvati da su ostale neke stvari koje su neriješene i da sa tim svojim uvredama i gdje konstantno nameće da ja njega gledam, da ja bilo šta drugo radim, on želi da pravi Maju ljubomornom, tako što će, znaš, da konstantno je potencira tu priču da ja njega gledam i to. Znaš, šta me zanima? Pošto ste zaista vi ušli ozbiljno i ti si rekao jake emocije zaljubio sam. Ne, ja sam ozbiljno ušla. Jesi, ali on je tad govorio da je to stvarno... On je govorio, ali on je ispostavio se da je lagao. Evo, Ognjena, ajmo uzeti ovako. Ona je ušla ozbiljno, ja sam ušao neozbiljno. Ja sam pokazao da sam neozbiljan i riješio sam odnos neozbiljno. Da, ali ti si pokazao da si neozbiljan tek na kraju kad si završio odnos. Izvini samo sekundu da budeš... Neću da izvinim. A onda, ako ne možemo biti parlamentarni... A ne možemo biti parlamentarni. Ne možemo nikad biti ja parlamentarni. Jer onda kad smo trebali da budemo, ti si mene vrijeđao, opsovao i svašta govorio. Kao i sinoć što si uradio isto. Znaš, i onda dođeš tu kao ruka preko, ne znam, ovog naslona i ko sam koja. Ja sam sinoć, kad već popio 2 rakije i to je to. Uvijek možeš, vidi, uvijek se u životu mogu neki ljudi služiti nečem. Upravo ono što sam i ovdje napomenuo, to se meni dešava Ognjene u kući. Probava se, ali ja shvaćam, samo treba to reći.
ona probava i na šalu i na zezanje i indirektno i direktno i ovako i onako i kad nikako ne uspije onda krene direktno na moj novi odnos i onda ni tu ne uspije nego počne indirektno pominjati mog oca, oca Maje, Maji se obraćati i onda ja odreagiram malo krivo u lošem smislu. 24 sata smo pod bubicama i pod kamerama, tako da zato znamo ko si ti. Priča istinu, a ko laže, tako da molim te. Ja ne znam, izvini Ognjene, samo da kažem, meni je jako žao što moram biti na ovom nivou večeras. Kažem, voljela bi da dođem u tvoju emisiju gdje ću biti opuštena, a ne sa lažnim ljudima i sa lažnim pričama. Ma Ognjene, da je ova žena realna i da ova kaže žena, vidi, ja sam se u ovog čovjeka zaljubila, taj momak jednostavno, da li se uplašio mene, da li mu ja nisam pasala, da li je jednostavno lažov, da li je ženskaroš, on je mene ostavio na ružan način, ispo prema meni takav kakav je ispo. Jednostavno, to je to. Ja bih rekao svaka je čast, izvini, glavu dole bi spustio i to je to. Ona pokušava na sve moguće načine. Ne, ja ne pokušavam ništa. Ti pokušavaš da nametneš to da ja pravim Maju ljubomorom tako što ja tebi nešto dobacujem ili bilo šta drugo. Ti si mislio da ćeš od mene da dobiješ razbijanje glave, razbijanje zuba. Zato što on meni konstantno pričao kako su njegovi odnosi kad ih on završi, kako su eskalirali posle, kako su mu ljudi bacali, te djevojke bacale stvari, razbijale zube i tako te ne. Pošto od mene nije dočekao to, nego sam se odmah automatski sklonila kao što sam ga pustila u izolaciju da ide sam jer sam ja osjetila da će se to desiti. Sad je to problem. Zašto on nema ljubomorne scene? Sad pokušava da ih sam napravi tako što će prebaciti loptu na mene da ja pravim to. Ja moram te pitati jednu stvar, evo, ako kažeš neki tvoj, ako smo tebe ispratili kroz ove sezone, mnogo si djevojaka promenio i tako. Da li je tebi suštinski, ako sad si realan, iskren, tebi Dalila bila možda najveći izazov do sada? Da smuvaš ženu koja je tu u braku pred tobom. Jer ti to, okej, osim te fantazije, idealizacije, ako sad pogledaš, ti to možda bio izazov i kad se to desilo, onda Majin ulazak, ti kad si do Maju, kao je to, ja ću ipak smajan da budem. Svakako da mi je bila izazov i da mi je bila onako nešto što je mene radilo i na taj način. Nije ona sad neko ko se meni fizički pa čak i, ajmo reći, mentalno nije sviđala ko osoba. Pa da je meni samo bila izazov. Nije u pitanju, ne znam, sad da se ružno ne izrazim, ali nije došao neki grob u braku, pa je meni izazov da razrušim njezin brak. Došla je fizički zbilja i izazovna i lijepa i mlada djevojka i pametna i inteligentna. Ali prije svega toga jako bezobrazna i kvarna. I neko s kim ja tek sad se moje sumnje prema njoj, kakav je ona čovjek, sad se uspostavljaju 100%. A šta je ona bezobrazna? Pa za mene jedan loš čovjek i po nekoga možda najbolji. Po Dejana nekada bila najbolja, danas sutra nekom drugom, da li njemu, da li bilo kome drugom, će biti najbolja i primjer žene. Za mene katastrofalna. A što? Šta je najviše zamjeraš? Pa zamjeram joj, sad bi ti previše bi dužio kad bi govorio sve situacije ali kronološki. dobro, kad to sve podvedeš pod jednu osobinu, šta je? Pa evo sad sam njen govor i kako ona priča i kako ona situaciju uvijek u životu manipulacijama nekim vodi na svoj mlin. Jednostavno osoba s kojom ja imam animozitet sada trenutno da sjedim uopće u istom društvu. Također. Ja imam averziju da sjedim s njom. Također. Sad ja bih da sam sjedim s tobom uživo. Znaš kako vam predstavlja ovu priču? Kao da je on ostavljen, izmanipulisan, najviše laži. Ja sam najgori za ono što sam tebi napravio. Ja sam najgori za ono što sam tebi napravio. Da, jesi. Pa što očekuješ? Vidjet ćemo klipove razvoja vaše ljubavi, raskida, sve ćemo to vidjeti. Ljudi šalju svašta.